हॅलो गाईज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कोंकणी फंडेज. आणि फायनली आमचो CM प्रमोद बाब जागो जाल्लो आसा आणि फायनली ताणें काल प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें की जे वेडिंग्स आसतले, पॉलिटिकल मिटिंग्स आसतले, इनडोर आउटडोर पब्लीक फंक्शन्स आसतले, तातूंत शेनवार 17 एप्रिलच्यान रेस्ट्रिक्शन्स आसतले. आतां ते रेस्ट्रिक्शन कितें आसतलें तें सारकें सांगूना, बट फायनली एक बरें आसा की कितें तरी रेस्ट्रिक्शन आसतलें तें फॉर्मली अनावन्स केलां. हाज्या पयलीं तो म्हणटालो कांय आसचें ना, कांय चड रेस्ट्रिक्शन आसचें ना, ओके लॉकडावन आसचें ना, अजुनूय लॉकडावन आसचें ना म्हणटा, बट सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन फायनली जागो जाल्लो आसा. हेल्थ मिनिस्टर राणे खूब टायमच्यान रेस्ट्रिक्शन मागता, पूण विदीन द गव्हर्मेंट इटसेल्फ खूब ओपोजिशन आशिल्लें, खूब कन्फ्युजन. मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल मायलेज, पूण तें जावं ना. आनी फायनली आतां ह्या एप्रिलान पावल्या जे खूब दिसान दीस गोंयान कोवीड पॉझिटिव्ह केसीस वाडत रावल्या. 900 जाले म्हाका दिसता काल, 600-800 एवरीडे अशेंच कावंटान वाडत चल्लां आनी बॅड्स अवेलेबल ना. आनी फायनली आमचो CM जागो आसला आनी म्हणटा की आतां कशें रेस्ट्रिक्शन्स घाल्या, पूण ते एनफोर्स कशें जातलें तें पळोवपाची गजाल आसा अजून. कित्याक रेस्ट्रिक्शन लास्ट इयरूय आशिल्ले, रेस्ट्रिक्शन जानेवारीनूय आशिल्ले लग्नां आनी पब्लीक फंक्शनान. पूण न्यू इयराक पयलें आमी कितें जालें तें, आमी ते कार्निवल केन्ना जालो तेन्ना पयलें, आनी शिगमोय जावपाचो. तो सामको पब्लीक रिएक्शन, पब्लीक आनी पॉलिटिकल ओपोजिशन जालें म्हणून कॅन्सल करचें पडलें बाबड्याक, नाजाल्यार तो शिगमोय करून उडोवपाचो. बट फायनली अंडर एक्सटर्नल प्रेशर, अंडर इंटर्नल पॉलिटिकल प्रेशर, फायनली हेज कम अप वीथ दीस. आतां तें कशें एनफोर्स जातलें तें फुडें पळोवया. सो आतां काल ताणें प्रेस कॉन्फरन्स दिल्या, तातूंत ताणें म्हणलां, हांव तुका मातशें वाचून सांगता तुमकां. द गव्हर्मेंट हॅड डिसायडेड टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन्स ऑन वेडिंग्स, पॉलिटिकल मिटिंग्स एज वेल एज अदर इंडोर एंड आउटडोर पब्लीक फंक्शन्स एंड गॅदरिंग्स फ्रॉम सॅटर्डे. सो 17 तारीख आयच्यान हे रेस्ट्रिक्शन सुरू. देर इज नो नायट कर्फ्यू, नथींग एल्स ऑन दीस. फक्त हे रेस्ट्रिक्शन आसतले म्हणून ताणें वयल्या वर सांगलां. आतां ते एडिशनली ताणें सांगलां की जे बॅड्स आसतले इन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ते सुद्दां वाडयतले म्हणून. GMCन एडिशनल बॅड्स, आय थिंक एक्जिस्टींग 180 बॅड फेसिलिटी आसा बांबोळे थंय, आनी 60 मोर बॅड्स एड करपाचे आसा. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव थंय 309 बॅड्स आसा. थंय आनीक 150 बॅड शेनवार पर्यंत म्हणजे आज पर्यंत मेळटले अशें काल म्हणलां ताणें. आनी ही ऑल्सो सेड दॅट 210 बॅडेड ESI हॉस्पिटल मडगांव तें डिएक्टिवेट जाल्लें, तें परत एक्टिवेट करतलें म्हणून. म्हणजे इतल्या पर्यंत पावल्या. म्हणजे दीस इज द सिट्युएशन वी आर इन गोवा की बाबा मातशें हाता भायर सरपाक लागलां. इतलो वेळ आमी कांय रेस्ट्रिक्शन दवरुना, इतल्या वेळा आमी भायले लोक विदावट टेस्टींग अलाव करता, अजुनूय अलाव करतले. बट फायनली खंय तरी मातशे जागे जाल्या लोक, नाजाल्यार सामकेंच वाट लागपाचें. मागीर ताणें हें सुद्दां म्हणलें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम बांबोळे आनी फातोर्डा स्टेडियम सुद्दां परत लास्ट इयर इनिशियल स्टेजीच्यान तांकां तयार केल्ले एज अ कोवीड केअर सेंटर, तांकां परत रिएक्टिवेट करतले म्हणून. आनी इफ रिक्वायर्ड फोणेचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक सुद्दां ते तयार दवरला, ताका सुद्दां डेजिग्नेट केला म्हणून. सो पळोवया आतां हें सगळें करून एटलिस्ट पॉझिटिव्ह केसीस ऑर पेशंट्सांक तरी केअर मेळपाची आसा. आनी ताणें हें सुद्दां म्हणलां की जे सेल्फ आयसोलेशन ऑर होम क्वॉरंटीन करतले तांकां सुद्दां किट्स प्रोवायड करतले म्हणून. सो लेट्स सी कितें करपा जाता तें. बट ताणें एडिशनल म्हणलां हें सगळें करतले तरी पसून पीपल needs to be responsible. They need to wear mask and maintain social distance. हें ताणें म्हणलें विदावट वेअरिंग मास्क आनी इन अ पॅक्ड रूम ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर पॉलिटिकल पीपल. सो इट इज अ गुड एग्जाम्पल CM इज सेटींग बाय नॉट वेअरिंग मास्क एंड जाता थंय नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्स. बट नॉर्मल पीपल नीड टू फॉलो ऑल दीज गायडलायन्स. एंड एक पॉयंट आसा पॉलिटिकल जे फंक्शनां जावची ना म्हणटा, पॉलिटिकल मिटिंग्स. आय एम नॉट शुअर तातूंत रेस्ट्रिक्शन म्हणजे कितें, बिकॉज दुसऱ्या जातून म्हणलां तांचोच सदानंद तनावडे जो युनिट प्रेजिडेंट आसा तो म्हणटा इलेक्शनां जी म्युनिसिपालिटीची मदीं रद्द जाल्ली, मदीं डिले जाल्ली ती जातली. आतां ती जातली
आनी पॉलिटिकल मिटिंग्साचेर रेस्ट्रिक्शन कशें आसतलें. सो तेच खातीर म्हाका खूब आनीक काळजी वाडटा की तुमी प्रेस कॉन्फरन्सान दिवपाक सगळें म्हणटात, बट ते एनफोर्समेंट करपा खातीर फाटीं सरना जाल्यार पुरो. नाजाल्यार ही फक्त प्रेस कॉन्फरन्सां आनी सगळे प्रॉमिसीस करून काय फायदो ना. सगळें जावपाचें आसा तें तुमी करपी. फूल इंडियेन सगळे कडेन आतां इलेक्शनां चालू आसा, 3-4 स्टेट्स, आनी आमी हांगा म्युनिसिपालिटी इलेक्शन करपी. यू आर एक्सपेक्टींग वोटर्स टू कम, यू आर एक्सपेक्टींग पॉलिटिकल रॅलीज. सो आय एम नॉट शुअर. सदानंद तनावडे ऑल्सो लायक की स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन्स वील बी देर, बट नो लॉकडावन. and he has spoken with the health minister and CM, so I'm not sure आनीक स्ट्रिक्ट रुल्स कितें म्हणटा तो. I don't know who this Sadanand Tanawade is and I don't care, but तो BJP चो unit president, so maybe he has some power. And पळोवया. And the next thing is 10th and 12th exam सुद्दां जातली म्हणटा तो, which is okay. इफ हे सगळे वयर म्हणला त्याच समज रेस्ट्रिक्शन्स घालून त्याच SOPन समज करपाक सोदता, करा. आय थिंक आय सपोर्ट दॅट, बट I just hope ki the minimum required procedure is followed, process is followed. We shouldn't add to the stress of the 10th and 12th exam दिवपी भुरगीं. आनी करा तुमी, रायट. ते डिले करून काय फायदो ना. 10th-12th चे भुरगीं आर ओल्ड इनफ, एंड इतलो वेळ तांकां शिकपाकूय मेळना. सो जे प्रोटेस्ट करता 10th-12th एग्जाम आसूंक जायना म्हणून आय एम लिटल हांव चिंत्तालो काल की हेच भुरगीं ऑर पेरंट्स प्रोटेस्ट करता 10th-12th कितें, पूण तांची भुरगीं मागीर भायर भोंवतात, ती स्वता पेरंट्स भोंवतात भायर सुशेगाद, कांयच चलना अशें. सो इट इज हिपोक्रेसी चलची ना. एग्जाम आसतली दवरूंक जाय. फॉलो रेस्ट्रिक्शन्स, फॉलो द SOPs आनी दवरात. बट हेंच सगळें म्हणटा आसतना हांव तुमकां म्हणटलो की गरज ना जाल्यार भायर सरनाकात. ग्रोसरी एक फावट वचून हाडात विकांतली जी जाय ती. बेश्टे भायर हाका ट्रॅकिंगाक बी तुमी वता ऑर खंय फंक्शनाक वता ती करनाकात. बिकॉज एकट्याक कोणाक जालें न्ही ह्या आमकां खबर ना. बेश्टी कित्याक तें, वी आर नॉट शुअर. बॅड्स ना, प्रॉपर कॅर ना, बेश्टी मागीर तुमकां होम क्वॉरंटायन करचें पडटलें. बेश्टे त्रास कित्याक. टेक केअर, वॉश युअर हँड्स. पयलीं आशिल्ले मिनिमम जे स्टार्टिंगाक लास्ट इयर सांगिल्लें तें अजून एप्लिकेबल आसा. हात धुयात, सॅनिटायझर यूज करात, मास्क यूज करात, सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करात. गरज ना जाल्यार भायर सरनाकात. बेश्टे गरज नाशिल्ले वॉट्सॅप फॉरवर्ड करनाकात. रीड युअर सेल्फ. समज कितें सिम्टम्स तुमकां दिसता जाल्यार टॉक टू युअर फॅमिली डॉक्टर ऑर कन्सल्ट अ डॉक्टर. बेश्टे स्वता डिसिजन्स घेवनाकात. आनी ओवर 45 years ऑफ पीपल, प्लीज टेक द वॅक्सीन. इट इज अवेलेबल. मणिपालान गेले जाल्यार 250 रुपीज, 500 रुपयान 2 डोस. अशें न्हय की 250 रुपीजान दोनूय डोस. आय एम नॉट शुअर वॉट द गव्हर्मेंट डिरेक्टीव इज, पण मणिपालान 250. समज तशें जावचें ना जाल्यार तुमी गोवाचे हेल्थ क्लिनिक्स आसा गोंयान, थंय वचून वॅक्सीन घेयात. तें फ्री फुकट आसा, गव्हर्मेंटान अवेलेबल केल्या आनी चड लायनीय लागना. जो सपोर्ट मेळूंक जाय, ज्या नंबरांनी लोकांनी वॅक्सीन घेवंक जाय अजून येना. सो लायनी आसतल्यो म्हणून चिंतनाकात. वचा तुमी वॅक्सिनां घेयात. आनी गव्हर्मेंट ती एटलिस्ट ती फेसिलिटी दिल्या ती घेयात. बिकॉज फायनली आमी एंड करतले वॅक्सिनाच घेवन द कावंट. हे जनता कर्फ्यू आनी एक दिसान आमी कितें ताळयो मारून कोरोना वायरस काबार जावपाचो ना. वॅक्सिनां घेयात आनी तातूंतच चेन मोडटली. प्लीज थिंक फॉर युअर सेल्फ, थिंक वॉट इज बेस्ट and take the decision. Stay safe, guys.